নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আমার চ্যানেলে আরো একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিও থাম্বনেল আর ক্যাপশন দেখে তোমরা এর মধ্যে বুঝেই গেছো যে আজকের ভিডিওটা কোন বিষয়ের উপর হতে চলেছে। ঠিকই ধরেছো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওর মূল বিষয় হলো এবছর সরস্বতী পুজোর সঠিক সময়, সঠিক দিন কোনটি, আর কিভাবে ঘরোয়া উপায়ে আমরা দেবী সরস্বতীর পুজো করব তার ওপর। আমার চ্যানেলের অনেক বন্ধুরাই আমাকে এই বিষয়ের উপর একটা ভিডিও তৈরি করতে বলেছিলে, তাই সবার কথা ভেবে আজকে এই ভিডিওটা তৈরি করে ফেললাম। ভুল ত্রুটি হলে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি যতটা জানি ততটাই আজকে তোমাদের সবাইকে জানাবার চেষ্টা করব। তাই বেশি কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওর মধ্যে প্রবেশ করা যাক। প্রথমেই বলি, আমরা বাগদেবী সরস্বতীর আরাধনা করি মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে। বসন্ত পঞ্চমীও বলা হয় ওই দিনকে আমরা ভগবতী সরস্বতীর আরাধনায় মেতে উঠি। আর এবছর মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমী তিথি পড়েছে 2 দিন ধরে। ইংরাজি 2রা ফেব্রুয়ারি 2025, বাংলার 19শে মাঘ 1431 রোববার দিন পঞ্চমী তিথি গুপ্ত প্রেস মতে শুরু হচ্ছে 12:13 থেকে, আর সেই তিথি ছাড়ছে পরের দিন অর্থাৎ 3রা ফেব্রুয়ারি সোমবার 2025, বাংলার 20শে মাঘ 1431 সকালবেলা 9:53 এইটা হলো গুপ্ত প্রেস মতে সরস্বতী পুজোর নির্ঘণ্ট এবছরের। এবার আসি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায়। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাবো এই পঞ্জিকাতেও সরস্বতী পুজো 2 দিন ধরেই পড়েছে, কিন্তু সময়টা একটু হেরফের আছে। 2রা ফেব্রুয়ারি 2025 রোববার দিন পঞ্চমী তিথি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুরু হচ্ছে সকাল 9:15, আর এই তিথি ছাড়ছে পরের দিন 3রা ফেব্রুয়ারি সোমবার সকালবেলা 6:53। এই হলো বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবছর অর্থাৎ 2025 সালের সরস্বতী পুজোর সময়। এবার আসি কোন সময় আমরা সরস্বতী পুজো করব। আমরা যদি একটু ভেবে দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে জন্মাষ্টমী, কালী পুজো কিংবা কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোতে আমরা সবসময় সূর্যাস্তের পরবর্তী তিথিকে মান্যতা দিই। ঠিক সেরকমই দুর্গা পুজো, সরস্বতী পুজো, রাধাষ্টমী এইগুলোতে আমরা সূর্যোদয়ের পরের সময় তিথি হিসাবে মান্যতা দিই। সেরকম সরস্বতী পুজোতেও আমরা সূর্যোদয়ের সময় দেখব। সেই হিসাবে দেখতে গেলে 3রা ফেব্রুয়ারি সকালবেলা গুপ্ত প্রেস অনুযায়ী 9:53 মধ্যেই কিন্তু আমাদেরকে পুজো সেরে নিতে হবে। আর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের সূর্যোদয়ের পরবর্তী সময়কেই মান্যতা দিতে হবে। এই বিষয়ে আমার বক্তব্য তাও আমি সবাইকে বলবো যে আরো কয়েক জায়গা থেকে যাতে পুরো ব্যাপারটা শুনে নেয়। কারণ না, আমি অনেককেই দেখলাম যে লিখেছে যারা সকালবেলা পুজো করতে পারবে না 3রা ফেব্রুয়ারি, তারা 2রা ফেব্রুয়ারি করে নিতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে সত্যিই আমার বিশেষ কিছু জানা নেই। আমি যতটা জানি যে সূর্যোদয়ের পরবর্তী সময়কে আমরা মান্যতা দেবো, তাই জন্য আমি তো 3রা ফেব্রুয়ারিতেই সরস্বতী পুজো করব। সরস্বতী পুজো সংক্রান্ত আরো একখানা ছোট্ট তথ্য বন্ধুরা তোমাদের সবার সাথে আমি ভাগ করে নিতে চাই। সেটা হলো মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে দেবী সরস্বতীর পুজো সুসম্পন্ন করে নেওয়ার পর আমাদেরকে দেবী লক্ষ্মী, নারায়ণ, লেখনী পুস্তক, মৎস্যাধার, বাদ্যযন্ত্র এনাদের সকলের পুজো করে নিতে হবে। তবেই পূর্ণাঙ্গ সরস্বতী পুজোর ফলপ্রাপ্তি ঘটবে। এনাদের পুজো না করলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সরস্বতী পুজোর ফলপ্রাপ্তি ঘটবে না। ভিডিওর পরবর্তী অংশে আপনারা কি করে ঘরোয়া উপায়ে বাড়িতে দেবী সরস্বতীর পূজা করবেন সে সংক্রান্ত একটা ছোট্ট টিউটোরিয়াল রাখলাম দশপ্রচার পূজার। অবশ্যই সেটা দেখে জানাতে ভুলবেন না কিরকম লাগলো আজকের ভিডিওটা। আর যদি আপনারা আমার ভিডিও থেকে কিছু শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। প্রথমেই একখানা পিঁড়ে বা আসন নিয়ে নিতে হবে, তার উপর
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধোয়া নতুন কাপড় পেতে তার উপর দেবীর চিত্রপট বা প্রতিমা স্থাপন করে নিতে হবে। আমি এখানে যে পুজো পদ্ধতিটা দেখিয়েছি সেটা সমস্তটাই চিত্রপটের ওপর করা পুজো পদ্ধতি। কেউ যদি প্রতিমায় পুজো করে তাহলে এক্ষেত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নিতে হবে। আর আমি প্রথমেই যেটা করছিলাম সেটা হলো আলপনা দিয়ে নিচ্ছিলাম। এই আলপনার উপরেই মাটি দিয়ে তার উপর সর্বতভদ্রমণ্ডল বা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করে তার উপর অঞ্জলি পূরিত ধান আর দুব্য দিয়ে ঘট স্থাপনের নিয়ম রয়েছে। আর দেবীর ঘটেও স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে নেওয়ার পর তার ওপর আম পাতা বা পঞ্চপল্লব, ঘটের ভেতরে পঞ্চরত্ন সিদ্ধি, আর তার উপরে সরাপূর্ণ আতপ চাল দিয়ে তার উপর ডাব দিয়ে গামছা, চাঁদমালা এইসব দিয়ে ঘট স্থাপনের নিয়ম রয়েছে। আমি যেহেতু সংক্ষেপে ঘট স্থাপন দেখিয়েছি তাই শুধুমাত্র ঘটের মধ্যে স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে নিয়ে তার উপর আম পাতা আর কলা দিয়ে ঘরটা পেতে নিয়েছি। আর পুজো শুরু করার আগেই দেবীকে মালা পরিয়ে তারপর দেবীর চরণে সুন্দর করে বেলপাতায় সাদা চন্দন, লাল চন্দন, আতপ চাল, দূর্বা আর সাদা ফুল দিয়ে দেবীকে অর্ঘ্য প্রদান করে নিয়েছিলাম। আর দেবীর কপালে সিন্দুর বিন্দু দিয়ে দিয়েছিলাম। আর সরস্বতী পুজো করার সময় অবশ্যই পাশে বাদ্যযন্ত্র, লেখনী, পুস্তক, দোয়াত, বইপত্র এইসব রেখে তারপর পুজো করবেন। কেউ যদি চিত্রপটে পুজো নাও করেন তারা কিন্তু এইসব বিদ্যার সামগ্রী একত্রিত করেও সরস্বতী পুজো করতে পারেন। এর উল্লেখও কিন্তু শাস্ত্রে রয়েছে। সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবম। ॐ तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति शूरायाः दिव्यव चक्षुराततम् ॐ अपवित्रः पवित्रवा सर्ववस्थाङ्गतोऽपि वाद्यस्वरेत् पुण्डरीकाक्षं सौभाज्य अभ्यन्तरः शुचिः। ॐ देवीत्तं प्रकृतं चित्तं पापक्रान्तभूममः तन्निसाराय चित्तमे पापं हुं फट्सते नमः। ॐ सूर्यः सोमो जमः कालः महाभूतानि पञ्च च एते शुभाशुभस्येह कर्मणा नवसाक्षिणः। बং एतद्भगन्धादिभ्यै नमः बं एतद्भगन्धादिभ्यै नमः बं एतद्भगन्धादिभ्यै नमः एते गन्धपुष्पे एतेभ्यः गन्धादिभ्यै नमः एतदधिपतिदेवाय श्रीविष्णवे नमः एतत् सम्प्रदानाय ॐ पूजनीय देवताभ्यः नमः एते गन्धपुष्पे जयध्वनिमन्त्रस्य मातः स्वाहा। ॐ नमः बिम्बशते ब्राह्मण भाष्यते विष्णु तेजसे जगत्सवित्रे सूचे सवित्रे कर्मदायिने इदम् अर्घम् ॐ ह्रां ह्रीं सहस्री सूर्याय नमः। ॐ जवाकुसुमशङ्काशं कश्यपेय महादुतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नः प्रणोत स्मृति दिवाकरम्। कर्तव्यस्मिन् श्री सरस्वती पूजा कर्माणि ॐ पुण्णाहं भवन्तु हि ब्रुवन्तु ॐ पुण्णाहं ॐ पुण्णाहं ॐ पुण्णाहं ॐ कर्तव्य श्री सरस्वती पूजा कर्माणि ॐ भवन्तु ब्रुवन्तु ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ कर्तव्यस्मिन् श्री सरस्वती पूजा कर्माणि ॐ ऋद्धिं भवन्तु हो ब्रुवन्तु ॐ ऋद्धिक्ताम् ॐ ऋद्धिक्ताम् ॐ ऋद्धिक्ताम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्र विश्वश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नक्षत्रिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम सूर्यो सोमो यमः कालः सन्धे भूता नः क्षपाः पवनदीकपति भूमिराकाशं खचरामराः ब्राह्मणं शासनामस्थाय कल्पध्वमिह सन्निधिम्। विष्णुरोम तत्सदीय माघ मासे शुक्लपक्षे श्रीपंचमां तिथौ অমুক গোত্র অমুক দেবশর্মা বাদাসস্য শ্রী সরস্বতী প্রীতিকাম গুর্বাদি পূজা পূর্বক শ্রী সরস্বতী দেবতা পূজা কর্মহং করিষ্যামি। হাতের পাত্র ঈশান কোণে উপর করে দিতে হবে। তারপর ओम जजघ्रोतो दूरो मुदितै दैवं तदुषु सुप्तस्य तथैवति दूरंगं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनसीव संकल्पमस्तु। ओम संकल्पतीर्था सिद्धन्तु सिद्धाः सन्तु मनोरथाः भक्ति ज्ञानोदयाय अयमारम्भ शुभाय भवतु। ओम सर्वतीर्थोद्भवद्वारी सर्वदेव समन्वितम् इमं घटं समारुह्य तिष्ठदेवी गणैः सह स्थां स्थिं स्थिरी भव विद्यंग भव आचुर भव वार्जवन पृथु भव सुषमतग्ने पूरिष वाहनः। ओम गंगे च यमुनश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। এরপর হুং আর বং মন্ত্রে, হুং মন্ত্র অবগুণ্ঠন মুদ্রা, বং মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা দেখিয়ে অমৃতময় করে মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদন পূর্বক 10 বার ওং মন্ত্র জপ করতে হবে। एते गन्धपुष्पे ओं दार देवताभ्य नमः। एते गन्धपुष्पे ओं विघ्नेशाय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं महालक्ष्मी नमः। एते गन्धपुष्पे ओं सरस्वत्यै नमः। एते गन्धपुष्पे ओं गणेशाय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं खां क्षेत्रपालाय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं गंगाय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं यमुनाय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं अस्त्राय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं ब्रह्मणे नमः। एते गन्धपुष्पे ओं वास्तुपुरुषाय नमः। বলো। হাতে আতপ চাল নিয়ে 7 বার ফট মন্ত্র জপ করে ঘন্টা বাদন করতে করতে ভূত অপসারণ করতে হবে। ओम सर्वविघ्नोत्साराय हुं फट् स्वाहा। ओं अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नाशन्तु शिवज्ञया। एते गन्धपुष्पे ओं आधार शक्तादिभ्यै नमः। ओम अश्व आसन उपवेशन मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कुर्म देवता आसनोपवेशेन विनियोगः। ओम पृथ्वीतया धृता लोका देवी तं विष्णुनाधृता तं च धाराय मां नित्यं पवित्रं कुरु चासनम्। ओं ऐं गुरुभ्यो नमः। ओं ऐं परम गुरुभ्यो नमः। ओं ऐं परापर गुरुभ्यो नमः। ओं ऐं परमिष्ठ गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणेशाय नमः। ओं बद भागवादिन्यै स्वाहा श्री सरस्वत्यै नमः। ताभिषेके हुं फट् स्वाहा। ओं पुष्प पुष्प महापुष्प सुपुष्प पुष्प संभव पुष्प चावकीर्णे च हुं फट् स्वाहा। मत्स्यादि दशावतारेभ्यः नमः। एते गन्धपुष्पे ओं सर्वेभ्यः देवेभ्यः नमः। एते गन्धपुष्पे ओं सर्वाभ्यः देवीभ्यः नमः। এরপর মৃগ মুদ্রায় বক্ষস্থল স্পর্শ করে ওং ঐং
पीठ देवताभ्य नमः। ओं ऐं पीठ शक्तिभ्य नमः। ओम वद भागवादिन्यै स्वाहा इत्यस्य मंत्रस्य कन्नडीषि विराट गायत्री छंद वागेश्वरी देवता ऋषादिनाशे विनियगः। मस्तके ओं कन्नडीशये नमः। मुखे ओं विराट गायत्री छंदसे नमः। हृदये ओं वागीश्वर्यै देवतावै नमः। शांग अंगुष्ठाभ्यं नमः। शिं तर्जनीभ्यं स्वाहा। शुं मध्यभाभ्यं वषट्। शों अनामिकाभ्यं हुं शों कनिष्ठाभ्यं वौषट्। शकरताल पृष्ठाभ्यं अस्राय फट्। তারপরে কূর্ম মুদ্রায় সাদা ফুল গ্রহণ করে দেবীর ধ্যান করতে হবে। দেবীর ধ্যান হলো ওম বদ ভাগবাদিনী স্বাহা। তরুণ সকলমিন্দ বিভ্রতি শুভ্র কান্তি কূচভরণ मीतांगी सन्निशनाशितज्जे निज करो कमल लोद्ये लेखनी पुस्तकश्री सकल विभवो सिद्धै पातु वाग्देवताना। ॐ ह्रीदपद्मासनं दद्यात् सहस्रारच्युतामृतैः पाद्यं चरणो दद्यात् मनोस्तर्घं निवेदयेत् तेन अमृतेन आचमनीयं स्नानीयं तेन चक्षुषीम् आकाशतत्तञ्च वस्त्रं शाद्गन्धतत्तकं चित्तत् प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणं प्रकल्पयेत् तेजतत्तञ्च दीपार्थं नैवेद्यं सात्सुधाम्बुधिः अनाहतर्धनिर्घण्टा वायुतत्तञ्च चामरं सहस्रारं भवेच्छत्र शब्दतत्तञ्च गीतकं नृत्य इन्द्रियकर्माणि चञ्चलं मनतस्तथा सुमेखालं पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमयाद्यै भावपुष्पै अर्चेत् भावगोचरम् अमया मन अहंकार रागमदं तथा अमोहोक दम्भश्च अध्यक्षाखोभको तथा अमत्सार्य लोभञ्च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पं इन्द्रियनिग्रह दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पंचमम् इति पंचदशै भावपुष्पैः सत्पूजयेत् शिवाम्। एते गन्धपुष्पे ओं पीठ देवताभ्य नमः। एते गन्धपुष्पे ओं पीठ शक्तिभ्य नमः। शां अंगुष्ठाभ्यं नमो शिं तर्जनीभ्यं स्वाहा। शुं मध्यमाभ्यं वषट्। शों अनामिकाभ्यं हुं शों कनिष्ठाभ्यं वौषट्। शकरताल पृष्ठाभ्यं अस्राय फट्। शां हृदये नमो शिं शिरसि स्वाहा। शुं शिखाय वौषट्। शों कवचाय हुं शों नेत्रद्भ्यां वौषट्। शकरताल पृष्ठाभ्यं अस्राय फट्। ओं वद भागवादिनी स्वाहा। ओं वद भागवादिनी स्वाहा। ओं वद भागवादिनी स्वाहा। ओं वद भागवादिनी स्वाहा। तरुण सकलमिन्द विभ्रति शुभ्र कान्तिः कूचभरण मीतांगी सन्निशनाशितज्जे निज करो कमल लोद्ये लेखनी पुस्तकश्रीः सकल विभवै सिद्धै पातु वाग्देवतानः। ओम आगच्छ मदगृहे देवी सर्वाभिः शक्तिभिः सह पूजां गृहां विधिवत् सर्वकल्याणकारिणी। ओम देवशी भक्तिसुलभे परिवार समन्विते यावत् त्वां पूजयिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरा भव। ओम भूर्भुवः स्वाहा। श्रीमन्लक्ष्मी नारायण सहिते परिवार गण परिवृते भगवती श्री सरस्वती देवी इहागच्छ इहोतिष्ठ इहोतिष्ठ इहो सन्निहिता भव इहो सन्निहिता भव इहो सन्निरुद्धा भव इहो सन्निरुद्धा भव इहो सम्मुखिनी भव इहो सम्मुखिनी भव अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजां गृहाण। एतत्पादं ओं वद भागवादिन्यै स्वाहा। ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। एष अर्घ्य ओं
ऐं वदवदवाग्वादिन्यै स्वाहा श्री सरस्वत्यै नमः। इदम् आचमनीयोदकं ॐ ऐं वदवदवाग्वादिनी स्वाहा श्री सरस्वत्यै नमः। इदं स्नानयोदकं ॐ वदवदवाग्वादिनी स्वाहा श्री सरस्वत्यै नमः। एष गन्ध ॐ ऐं वदवदवाग्वादिन्यै स्वाहा श्री सरस्वत्यै नमः। इदं सचन्दनपुष्पम् ॐ वदवदवाग्वादिनी स्वाहा ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। इदं सचन्दनबिल्वदलम् ॐ वदवदवाग्वादिनी स्वाहा ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। एष धूप ॐ वदवदवाग्वादिनी स्वाहा ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ वागदेव्यै विद्महे हंसवाहिनी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ एष दीप ॐ वदवदवाग्वादिनी स्वाहा ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ वागदेव्यै विद्महे हंसवाहिनी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ बং एतस्मै जलफल मिष्टान्नादि सहित नैवेद्याय नमः। बं एतस्मै जलताफल मिष्टान्नादि सहित नैवेद्याय नमः। बं एतस्मै जलफल मिष्टान्नादि सहित नैवेद्याय नमः। एतगन्धपुष्पे जलफल मिष्टान्नादि सहित नैवेद्याय नमः। एतगन्धपुष्पे एतत् देवाय श्री विष्णवे नमः। एतत् सम्प्रदानै ॐ वदवदवाग्वादिनी स्वाहा ऐं श्री सरस्वत्यै निवेदयामि। इदं पानार्थोपानियोदकम् ॐ वदवदवाग्वादिन्यै स्वाहा ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। इदं पुनराचमनीयोदकम् ॐ वदवदवाग्वादिनी स्वाहा ऐं सरस्वत्यै नमः। इदं ताम्बूलम् ॐ वदवदवाग्वादिनी स्वाहा ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेद वेदांग वेदान्त्य विद्यास्थानेभ्य एव च एष सचन्दन बिल्वपत्र पुष्पाञ्जलिः ॐ वदवदवाग्वादिनी स्वाहा ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। जय जय देवी चराचरसारे कुचजुगशोभित मुक्ताहारे वीणा पुस्तकरञ्जित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। ॐ ऐं श्री सरस्वती देवी आज्ञापय भवत्या परिवारान् पूजयामि। पुष्पे ॐ ऐं श्री सरस्वती देवताया शरङ्गदेवताभ्य नमः। ॐ नमो नारायणाय इत्यस्य मन्त्रस्य सार्धनारायण ऋषि गायत्री छन्द परमात्मा देवता पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धये विनियोगः। नांगुष्ठभं नमो निं तर्जनिभं स्वाहा नुं मंत्रभं वषट् नों अनामिकभं हुं नों कुनिष्ठभं वोषट् न करताल पृष्ठभं अस्त्राय फट् नां हृदय नमो निं शिरसि स्वाहा नुं शिखाय वोषट् वषट् नों कवचाय हुं नों नेत्रत्राय नेत्रभ्यां वषट् न करताल पृष्ठभं अस्त्राय फट्। ओं नमो नारायणाय नमः। ओं नमो नारायणाय नमः। ओं नमो नारायणाय नमः। ओं
ॐ ढैत् सदा सवित्रमण्डलवर्द्धवर्ती नारायण शरभुषीजासन सन्निविष्टः केयूरवान कनककुण्डलवान किरीटिहारी हिरण्मय वपुधृत शङ्खचक्रः एष गन्ध ॐ नमो नारायणाय नमः इदं सचन्दन पुष्पम् ॐ नमो नारायणाय नमः इदं सचन्दन तुलसीदलम् ॐ विष्णवे बहुरूपाय परमात्मने स्वाहा श्रीनारायणाय नमः एष धूपार्थदोकं ॐ नमो नारायणाय नमः एष दीपार्थदोकं ॐ नमो नारायणाय नमः इदं आमन्नं नैवेद्यं ॐ नमो नारायणाय नमः ॐ त्रैलोक्यपूजितं श्रीमन् सदा विजयवर्धनं शान्तिं कुरु गदापाने नारायणं नमस्तुते श्रीं इत्यस्य मन्त्रस्य भृगुरीशि निवृच्छन्द श्रीदेवता सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोगः भृगुरीशे नमः ॐ निभृतछन्दसे नमः श्री वै देवता वै नमः श्राङ्गुष्ठभं नमः श्रीं तर्जनीभं स्वाहा श्रीं मध्यमभं वषट् श्रीं कणामिकभं हुं श्रूं कृष्णभं वषट् करतालपृष्ठभं अस्राय फट् श्राङ्हृदयाय नमः श्रीं शिरसि स्वाहा श्रूं शिखाय वषट् श्रीं कवचाय हुं श्रूं नेत्रव्यां वषट् करतालपृष्ठभं अस्राय फट् ॐ श्रीं लक्ष्मीदिव्यै नमः ॐ श्रीं लक्ष्मीदिव्यै नमः ॐ श्रीं लक्ष्मीदिव्यै नमः ॐ पाश अक्षमालिकां भोज श्रीवीर्याम्य सोमयः पद्याशनास्यां धैष्य श्रियं त्रैलोक्यमातरं गौरवर्णां स्वरूपाञ्च सर्वालङ्कारभूषितं रोक्ष्मपद्म व्याघ्रकरां वरदां दक्षिणेन तु एष गन्ध ॐ श्रीं श्री लक्ष्मीदिव्यै नमः इदं सचन्दनपुष्पम् ॐ श्रीं श्री लक्ष्मीदिव्यै नमः इदं सचन्दनबिल्वदलम् ॐ श्रीं श्री लक्ष्मीदिव्यै नमः एषो धूपार्थदोकं श्रीं श्री लक्ष्मीदिव्यै नमः एष दीपार्थदोकं श्रीं श्री लक्ष्मीदिव्यै नमः इदं आमन्नं नैवेद्यं श्रीं श्री लक्ष्मीदिव्यै नमः ॐ विश्वरूपस्य भर्जासि पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतः पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते एते गन्धपुष्पे ॐ लेखन्यै नमः एते गन्धपुष्पे ॐ मत्स्याधाराय नमः एते गन्धपुष्पे ॐ पुस्तकेभ्य नमः एते गन्धपुष्पे ॐ वाद्ययन्त्रादिभ्य नमः एते गन्धपुष्पे ॐ देवी वाहनाय हंसाय नमः एते गन्धपुष्पे ॐ नवग्रहाय नमः एते गन्धपुष्पे ॐ दशदिक्पालाय नमः एते गन्धपुष्पे ॐ बौद्धवद्भागवादिनी स्वाहा सांगाय सवर्णाय सवाहनाय सपरिवाराय श्रीमन्लक्ष्मीनारायण लेखनी पुस्तकमष्टाधार वाद्ययंत्र सहिता वै ऐं श्री सरस्वत्यै नमः ॐ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते जय जय देवी चराचरसारे कुचयुगशोभित मुक्ताहारे वीणा पुस्तक रञ्जितहस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पोपशोभिता श्वेताम्बरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना श्वेत अक्षसूत्रहस्ता च श्वेतचन्दनचर्चिता श्वेतवीणाधरा शुभ्रा श्वेत अलङ्कारभूषिता वन्दिता सिद्धगन्धर्वैः अर्चिता सूरदानवैः पूजिता मुनिभिः सर्वैः ऋषिभिः स्तूयते सदा स्तोत्रानेन त्वां देवीं जगद्धात्रीं सरस्वतीं ये सरन्ति त्रिसन्ध्यायां सर्वां विद्यां लभन्ति ते ये सरन्ति त्रिसन्ध्यायां सर्वां विद्यां लभन्ति ते পুজোর শেষে দেবতার পঞ্চাঙ্গ আরতি করে নিতে হবে পঞ্চপ্রদীপ কর্পূরদানি জল শঙ্খ পুষ্প বস্ত্র চামর এই দিয়ে পঞ্চাঙ্গ আরতি করে নিতে হবে
বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটায় আমি কি করে ঘরোয়া উপায়ে যৎসামান্য উপাচারে দেবী সরস্বতীর আরাধনা আপনারা করতে পারবেন সেটা যথাসাধ্য দেখাবার চেষ্টা করেছি। যদি কোনো রকম দোষ ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু মার্জনা করো। আর আজকের ভিডিওটা তোমাদের কিরকম লেগেছে আর তোমরা কে কোথা থেকে আমার ভিডিও দেখছো সেটা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। সবাই ভালো থেকো আর সবাই আমার পাশে থেকো।